इमरान खान ने मीडिया से जेल में बात करते हुए किस को और किन को अपना टाइगर करार दिया। 3 नए जजेस आ गए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जजेस कौन हैं, कैसे हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं, किसके हमायती हैं, एक बड़ी खबर। जज का बड़ा फैसला किस नौयत का और मोहसिन अख्तर के यानी कह गुजरे। जेल में पीटीआई का एहतजाज आखिर क्यों किया गया, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी अहम खबरें हैं आज के दूसरे एपिसोड के अंदर। सबसे पहली जो खबर है कि इमरान खान साहब ने आज मीडिया से बातचीत की और वो भी जेल के अंदर से बैठे हुए बातचीत की। मीडिया के जो नुमाइंदगान उनसे मिले, उसमें जो बातचीत हुई उसके अंदर इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को जो है वो टाइगर करार दिया है और उनकी कारकर्दगी से वो बड़े खुश हैं और उन्हें दाद भी दी है। इस हवाले से जो इमरान खान की मीडिया से अहम गुफ्तगू हुई उसमें उसका अहवाल ये है कि सोशल मीडिया के इमरान खान कहते हैं कि जो हमारे लोग हैं ये हमारे असली हीरो हैं। इन्होंने आवाम को शऊर देने में बड़ा कलीदी और अहम किरदार अदा किया है। और इमरान खान की अडयाला जेल में जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ और खड़े होने का वाज़ेह ऐलान भी करता हूँ। और आपके ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट की गई है। इस बारे में जब इमरान खान साहब से सवाल किया गया तो क्या वो आपकी मर्ज़ी से की गई, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो जेल में हूँ, लेकिन हाँ जिस चीज़ के बारे में वो जो बांग्लादेश के हवाले से और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो ट्वीट की गई है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ और यही हकीकत है और ये लोगों को पता चलना चाहिए। मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ, मगर मैं उस ट्वीट को ऑन करता हूँ, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी, उस पर बात नहीं करूँगा। मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूँ और उसी के ज़रिए चीज़ें होती हैं। फिर वो कहते हैं कि अमूद-उर-रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद ये था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है उसमें लिखा है कि जनरल यही को ज़िम्मेदार ठहराया गया कि उसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया। और बानी पीटीआई इमरान खान का कहना था कि FIA मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले माफ़ी मांगे। मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। तो सोशल मीडिया टीम के हवाले से इमरान खान ने उनको करार दिया कि ये मेरे असल में टाइगर्स हैं जो अच्छे तरीके से इलेक्शन कैंपेन हो, किसी जलसे की कैंपेन हो, किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हो, जो भी चीज़ें करनी हो तो वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे टाइगर्स हैं, मैं इनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ और इनकी तमाम चीज़ों को ऑन करता हूँ। इवन जो वीडियो अमूद-उर-रहमान कमीशन बांग्लादेश के हवाले से और जो भी ट्वीट की गई इनके ट्विटर हैंडल से उसको खान साहब जो हैं वो ऑन करते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जेल के अंदर किस नौयत का प्रोटेस्ट किया और इस हवाले से अलकादर ट्रस्ट केस तहरीक-ए-इंसाफ का ये कैसा एहतजाज था। अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी हुई थी और PTI वकला का नए जज मोहम्मद अली वड़ाइश की तैनाती पर एतराज़ भी था। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कहा कि वजारत कानून का नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन गलत है और अदालत नंबर 1 का जज अजाफी चार्ज के साथ केस की समाअत नहीं कर सकता। एहतसाब अदालत वकला सफाई के एतराज़ात पर 11 जून को फैसला सुनाएगी और फ्रीकेंस से मजीद दलाइल भी तलब किए गए हैं। और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वकला ने कि ये जज की तैनाती गलत है और एक सेशन जज जो होता है वो मजीद अजाफी चार्ज के साथ कैसे केस की समाअत कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होने चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इन जजेस की तैनाती, इस जज की तैनाती के ऊपर ऐसे कह रही है और उसके इख्तियारात के हवाले से, वहीं पर एक बड़ी अहम खबर है और ये बड़ी नहायत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस तैनात हुए हैं। और ये जजेस कैसे हैं, किसके हमायती हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं, यानी कि कैसा इंसाफ करते हैं। ये किसी के हमायती और ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक चीज़ के हमायती और ख़िलाफ़ है। आइन और कानून के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं, ये जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, ये इंसाफ की धज्जियाँ जो बखेरते हैं, जो जालिम हैं, जो लोगों को अगवा करते हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन उन तीनों में से 1-2 जजेस कैसे हैं, इसके हवाले से बड़ी खबर यह है कि जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की जो मंजूरी है वो दे दी है। हतमी मंजूरी के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। अब अल्लाह करे कि ये 3 जजेस जो हैं वो आ जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं अकील अब्बासी, ये भी बड़े अच्छे इंसान हैं।
جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں میرے خیال سے ان میں سے جو جج ہیں جسٹس شاہد بلال، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت کو بالکل پسند نہیں کرتے، جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کی بھی تعیناتی اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا، اور سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کے ججز کا آنا جو آزاد ہوں، وہ کسی کے شکنجے میں نہ آئیں۔ جسٹس بابر ستار کی مثال لے لیجئے، جسٹس محسن اختر کیانی کی مثال لے لیجئے، عطر من اللہ کی مثال لے لیں۔ اگر اس ملک کے اندر ججز کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہ ہو، اس طرح کی بلیک میلنگ نہ ہو، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% جو ججز ہیں وہ بڑا فیر کام کر سکتے ہیں۔ صرف کچھ ذاتی طور پہ ججز غلط ہیں اور کچھ کی ہمدردی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور میجورٹی جو ہے وہ فیر کام کرنا چاہتی ہے، اور بیشتر جو ہیں وہ کسی کی مجبوری، لاچاری اور بلیک میلنگ، ویڈیو آڈیو، بچوں کو دھمکانا اور اس طرح کے حالات کے پیش نظر جو وہ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ چونکہ آپ دیکھیے کہ عدت میں نکاح والا جو کیس تھا اس کے اندر زبردستی جج سے سزا دلوائی گئی، قادر ٹرسٹ کے اندر سزا دلوائی گئی، توشہ خانہ کیس کی سزائیں جو تھی وہ بھی ایسے دلوائی گئی، اور خان صاحب کو 3 دنوں میں تقریباً 33 سال کی سزائیں ہوئی، جن میں سے 70% تو ختم ہو گئی۔ اب عدت میں نکاح والا کیس ہے، اور القادر ٹرسٹ والا کیس بھی جو ہے اس کے اندر جان نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وکیل، جج اور یہ سارے لوگ جو ہیں گواہ وہ پیش نہیں ہوتے، اور اس میں ڈیلیز ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی جج صاحب کے حوالے سے جڑی ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی کا کی سنویت کا غیر معمولی فیصلہ ہے اور بڑا سخت فیصلہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کیس میں لارجر بینچ کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں، اداروں کے سربراہان کو بلا کر کہیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ایشو کو عدالت ان کیمرہ کرے گی، اور وہ سماعت بے شک ان کیمرہ کر لیں، اس پر بھلے رپورٹنگ پر پابندی ہو۔ مدد لینے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں، اور دائرہ کار بھی سمجھ سکیں گے کہ آخر یہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ اور اساس ادارے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کو بھجوا رہے ہیں کہ وہ سوچ کر فیصلہ کرے کہ ہم نے بیٹھ کر طے کرنا ہے کہ کون سی لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنا اور جسے ہم نے کراس نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ بینچ کے باقی ممبران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کو بلانے پر متفق نہ ہوں، مگر جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ غیر معمولی فیصلہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ باقی بینچ کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کی حمایت کریں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ بلانا ہے، اور کہاں بلانا ہے؟ عدالت کے اندر۔ اسلام آباد میں قانون کی عملداری کیسے ہونی چاہیے بات کروں گا، اور بری لگے گی ان کو آسمان پر مت بٹھائیں، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ایک انا کی تسکین کے لیے بندے پر 2 مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ میں آج مقدمہ نمٹا رہا ہوں کہ انا کی تسکین ہو جائے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عدالتی کارروائی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جسٹس محسن اختر کیانی۔ تو یہ جسٹس محسن اختر کیانی جیسے ججز اگر اسی طرح سے بولتے رہے، لوگوں کو طلب کرتے رہے، کہتے رہے، پھر امپلیمنٹ ہوتا رہا، تو یقین جانیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی بہتری آ سکتی ہے، اور حالات جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کچے کے ڈاکو نے کس کی لاج رکھ لی، اور اس سلسلے میں کیا ہوا؟ آخر کار کچے کے ڈاکو نے قرآن مجید کی لاج رکھ لی۔ مسلسل 5 بار کچے میں مغوی ہیبت علی کی بازیابی کے لیے والدین قرآن مجید لے گئے تھے۔ 1 ماہ کے بعد ڈاکو نے مغوی ہیبت علی عرف علی نیازی کو آزاد کر دیا، اور ویڈیو میں والدین کا کہنا ہے کہ جو ہیبت علی کی بازیابی ہے وہ قرآن مجید کے صدقے میں عمل میں آئی۔ جو پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر بازیاب کروانے میں۔ والد کا کہنا ہے کہ ہم اپنے میزبان منیر کے مشکور ہیں، جن کی کوششوں سے ہیبت علی کی بازیابی ممکن ہوئی، اور ہیبت علی کی بازیابی جو ممکن ہوئی ہے اس میں نوجوانوں کی بازیابی کے بعد علاقے میں خوشی کی لہر۔ آخری اطلاعات تک والدین اور بیٹا تاحال کچے کے علاقے میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بالآخر قانون کام نہ آیا، آئین کام نہ آیا، انصاف نہ ہوا، اور کچے کے ڈاکو جو تھے وہ کم از کم انہوں نے ڈاکو ہونے کے باوجود قرآن کی، حلف کی، اس اللہ کی کتاب کی، اس قسم کی، اس منت ترلے کی جو ہے وہ لاج رکھتے ہوئے کہا جی کہ ہم اس کو ہیبت علی کو جو ہے وہ آخر کار چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یاد کریں گے آپ؟ یہ اپنا خیال رکھیے گا، اور جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔